Hi guys, it's Random Thursday day. Hi guys. Say cheers. Sige daw, ikaw istorya ha. Sige. Say mo siya, take ko out. Problem na lang siya. Ikaw lang. Ikaw lang. Ang ganyan man ako istoryahan. Pili ako ikaw ang tao. Ako magpindot, ikaw istorya. Hi guys, for today's video, I'm gonna talk about life or whatever. So I'm gonna share to you what I ordered. I ordered pasta, and and we ordered some onion rings, but it's empty now. And also some cheese and some potatoes with cheddar cheese. Ubus na. Yes, the bill, guys. Pwede na ako nanas eh. Bill na ako. Di, wait. 1,000, 3,000. Sige, go. 4,800. How about Hindi, kita na ka. Wala pa, promise. Okay, pila? 4,800 chuchu. Buray. 5. Okay. Na-na-na-na. Dili sasalas na to una. Kung ano, 600 lang man di ay. Char. Oh, ay 961. It's either nasa 4 or 5. Tama. Oh, sige nun. 4,800 plus. Kukuha din pinakamahal. Ang pinakamahal. No, it's okay. It's Pila. fine. Wow. It's okay. Okay, I got okay. it. Dako ihang sahod this month. Because I'm a sugar mommy. So check. It's already 8:29. And after this, we're going to... Ay, di man makita ni Soy karon. Sorry talaga sa mga kabataan dyan walang kinakain. Hindi na po namin maubos. I'm so sorry. Kung pwede lang, inaan siya sa camera para kainin. Uy, ulo ni magurot. Okay daw, tabangin daw ko. Wow. Pila daw? No, thank you. Donkey, donkey. Huy, akong brother K-Block ba yung Nish, si Muti daw. Kung example, ikaw akong matagal. Eh, kahilim ako pa humot. Ay, humot siya. Soft lang siya. Pero feel ako di siya long lasting. No, basta babae naman, mga panalaki na ako. Loko, uy, giri-giri. Hindi, dapat di ka ka nagtanong pati natin. Ay, sorry. Sorry, ha, di mo ko scripted. Ah, sorry lang. Miss your, ay, mahal, miss your. Ah, pag-isa. It's not for me, guys, but it's for my workmates. Birthday present. Ay, marag na yun. Bang, taas, uy. Wala si Mika. Uy. Oh. Ay, Eh. hindi. Nanda desu ka. Diri ko nag-work dati. Kanit? Stick, mas hindi na tulog. Ako yung tatong. Ikaw ba? Oh guys, this is my car. Ay, pa din na open. Ay. Yes, I'm her driver. Hi guys! Welcome to my vlog! It's me, your girl, Mika Ahmad at your service. Pero, mas gipili niya talaga yung mas barato. I believe the expensive it is, the quality. Nana ko yung ani manggo dati. But, ano to siya? Powder yun na powder. Open. Diba, pag open pa lang niya na, mag-uba na. Wait, mga tigas ah. Saan ba sa'yo ang palit na kuhan? Kasi basta rin niya. Parang unboxing ka. Tigas na balik tayo. Oh, Sheila! oh, so,
Haway sulod. Sulit po tanganan ba? What a trip! Oh my God, Mika! Wala ko ka ba? Asan to? I found it, bro. Bra, basahan ako sa bagyang ano. Wala siguro ni mo gibasa og taro. Keito, mu, Rusubarato powder case. At least na siya napalit isa nga. Worth it, girl. Girl, wala yung sulod. Saan ko ni Samin? Eh di sana, di ba nagdaiso ko? Ayun na. I Tama, told you. Judy ko. Flashback. Ipili niya talaga yung mas barato. I believe the expensive it is the Ano quality. ko yung ani magdati? But, ano to siya? Powder yun na powder. Baby powder. Tama, Judy. Eh di sayang ako. 300. May pagpalit mo na ako. Oh, makapalit na to siya family chicken. Uy, ano pang chiki? Lisod na padana niya yung open membrane. Kailangan yun siya gumba. Bulok man kung nag-case. Ano, butang ani. Ay, kay mali ilang gibutan. Dapat Ikaw gida ko. ano mamaligya silang case? Ano man? Like, Basta puro na 300. ba ng powder, ana? O sabay puro sa case? Ako gets. Basta So, ano siya 300. guys, ang shade niya kay Payne. Di, Jud, wala Jud ko pa mo. Di na ako madawat. Honey glaze. Di na ako madawat ni. My gosh. Should I? If you want your lips Wala to na, make naguba na. Dapat mang wala giguba bago mo ibalik. Gani man. Down na po. Okay, tomorrow na lang ako mag-buy. Kung 300. Hindi pa. Yeah. Guys, it's very, very palpak. May gulay, I can't. Wala na. Wala na, 300 ko. Hindi na mapabalik sa dati. 300 ko. Ano ko to, 3 minutes tinindugay sa work. Mga 5 minutes kayo siya nagsigig pili. Guys, niya palpak na yung kapili. Di jud to 5 minutes, uy. Pila jud to ka minutes. Nawalaan na gani ko. Ano wala kita? So, unsa ingon ni Mika na ni tibinik ka? Okay lang. Ay, syug na. Customer is always right. Pag bye-bye na. Tudunti ka hantod sa door gate ni mo. Bye guys, I'm gonna miss you. And that's 1 minute. See you tomorrow.